प्रकाश आपन स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया बाइकर प्रकाश को। आज आम आसीचु जटाधारी जहाँकि आम जाजपुर कलिंगनगर रु 15 किलोमीटर भितर ही पड़ो। आवा आ मंदिर तो पहाड़ उपर आवा मंदिर उपर को देखा भ्यूटा केमती आसन करवा देखा चढ़ी। फास्ट टाइम जो मैंने भाई आसते लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भाई भूलें। आवा उपर को देखा केमती लगुच भाई कमेंट करेंगे। चलते जी जटाधारी जीवार फास्ट चढ़ाणी रास्तार देखु भी हो जाऊ।
ଆଉ ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଯିବା ତଳକୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା ଆସିଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଭାଇ ଆଉ ଯିବା ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ।